Cerita Tuhan Yesus dari Surihi sekali nari. Menjuah-juah membantah Dina. Tandakan kami lebih isekin kami si rehenda. Eme kami ibas radio perjanjian kabanjahin hari. Ngutah di janari kami. Ibas radio perjanjian kabanjahin hari. Adena Lit siaran ta mulai pagi-pagi nari terus ke jam 10 berni eme ibas radio nari 95,3 diputar untuk kari ibas radio nari. Jadi begini cerita Tuhan Yesus, cerita yang senang. Jika begini cerita Tuhan Yesus nari. Jadi Gundari si puji di bata si benatan kebatinkan. Si buka Senin dan tandai nomor 2 anak Allah Yesus nama
kita izena gelah si begikan cerita Tuhan Yesus. Rende kita sadanari ngik kaum senang jadi si begikan kata dibata si pertama. Nomor 3. Manbando Tuhan Yesus ema di bata kami, di bata sirkelom ate man kami kerina kala berdosa dari ibas jam bernienda ibu kami gelar Tuhan Yesus ate kami setiap nari begikan cerita Tuhan Yesus mindo kami Tuhan Yesus taruh kelah anak kuta kami semangat baru talent kuteda gelah banci ras-ras kami pulung ibas los indah ngatakan bujur kami Tuhan Yesus adipaan si kaangkari tetap si salam pusuk kami maka salam pusuk kami lid dengan kata duit bas pusuk kami bujur Tuhan Yesus serta kami nadani suruh-surundo si pesakatandu kam bagi singajarisa gelah pansi bubakan rahasia pernah kam Tuhan Yesus nahi bujur Tuhan Yesus, ibas gelar dulu kami toto, ras katakan kami bujur. Amin. Si begikan kata di kata semua. Ya, tenda si katakan bujur man di batan tandai lit kesempatan taras rasi jeda guna nandai di bata enda mesti ukurkan kami ibas radio perjanjian nanari gelah ras-ras kita nandai di batan tandai sinjadikan kerina sina salib. Adik kerina sina salib nina ikut ngekak kita. Oh, jadi gelah udah salah ingantar sembah. Gelah payo di bata si sembah kita ndai. Eme di bata si mereken kegeluhan man banta. Mate kami reh hutan tenda gelah ras-ras kita banci kari kuje kita lepuh. Uje kita sembah. Ya, nah yang gue katakan mah tuliskan ke jenda kami enda ibas radio perjanjiannya nari. Ada mijili saya siaran ta jenda bancika ngekari
Begikan du siarenna siwah 5,3 FM kita nyiar ika Banjahenari di depan kantor bupati jema stasiun Radionta. Bacikang kamrus pucuk sekali-sekali mau bage gelah banci kaje si bugi adena Radion tenda iya pagi-pagi nari ngasa jam setengah 10 ya, jam 6 gue mulai buka siarna maka siaran rohani melulu siarna ya enda melebih kuakap sitik nari ku tambahi gelah banci kita karisi tandan mau bage iya sekali nari kita toto guna si begi kata di bata toto kita manbandu di bata sinjadikan kami sinjadikan kerina sina salib enda erlebuh kami manbandu ibas los kuta kami suka maju enda nari petandakanlah diri induman kami sekala-sekala gelah tiap-tiap kami banci kami erlepuh mandi bata si payunai gelah ulah sambar ingan kami ersembah Tuhan berikanlah kesempatan kami adenggo pulung kami jenda pasu-pasulah perkataan du petandakanlah diri ndundai gelah tuhu-tuhu kami tandai kami bujur Tuhan Yesus. Amin. Sinin bukunta. Si pertama jenda warpa si pertama ibuat ibas kitab Yohanes nari. Adi bukan dupe pustaka si badiandu mancikanga ijema enda isuratkan ibas Yohanes pasal sada ayat sada sehingga ayat 4 ras ayat ke-14 kan. Gelah banci kari sinen kari banci kau lihin rumah enda dalam tepulung kami tandai si tandaan ras di batandai si oge pedengai jadikan di bata duni enda kata mbuli endam katakan aja endam pedenga ijadikan di bata duni enda kata mbuli kaitin kata ni najenda kari sinen kari puterok kata ras di bata janah kata di bata bancingnya lang asyang kakalenda si terus kelebih mula-mula nanari kata ras di bata arah kata ijadikan di bata krina sinasali lalit sadape ibas krina singgo jadi ijadikanlah arah kata ma ulu kegeluhan janah kegeluhan ma baterang man manusia ayat 14 kata enggo jadi manusia enda kok kasih perlu siang kali kata enggo jadi manusia janah ia ringan di tengah-tengah tak ngoidah kami kemuliaan nasimbelin kemuliaan si bereken di bataman bana erkiteken ia anak di bata si tonggal anak cidahkan lias ate raskai si benar karena bapak ini anjar si ban sebab nandai di bata lah murah serra nandai sa di bata adilakin petanda kendaman bana lagu banci si tanda makar toto ke kita gelah di batandai min petanda kenca diri naman banta sekala-sekala sudah ajar-ajar pedenga jadikan di bata doni enda kata mboli jadi jendali kata dinaje maka kuban rusur gelah ulam serasya kak ngangkaisa
kata nina jenda gelar di batandaye sope denga ia reh kudoni sanga surga denga ia lenga ia jadi manusia kata gelar ada bahasa Indonesia firman pada mulanya ya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Bahasa Indonesia. Adi bahasa Karona. Denga jadikan di bata donienda kata ngolip. Kata ras di bata janah kata di bata. Jadi kata ninandai mekari jadi manusia ia ninandai terok. Kata 10:4 nama, kata enggo jadi manusia, jana ia ringan di tengah-tengah tak. Ngoidah kami kemuliaan nasimbelin, kemuliaan si bereken di bata manbana, erkiteken ia anak di bata si tonggal. Maka nintalanai benci salah, enda Yesus maksudna, anak di bata si tonggal. Jadi Yesus enda kepeken barenda, denga sinasalit enda ijadikan ia ngulit. Maka ia lamu ikut ijadikan. Ban ia ngesin jadikan krina sinasalit enda. Ayat telu bak katakan ini dah ayat telu. Arah kata ijadikan di bata krina sinasalit. Lalit sadapi ibas krina singgo jadi ijadikanlah arah kata Jadi ialah dijadikan, tapi ia menjadikan krina sinasalit. Maka rukuraku adi sungkun kita singgur henda singgo megi kata di bata enda tandunge ise gelarna di bata ndai ise gelarna di bata tandaya lang asita. Emang katakan ada agenda 10:4 kata enggo jadi manusia jana ia ringan di tengah-tengah tak ngoidah kami kemuliaan nasimbelin kemuliaan si bereken di bata manbana terkiteken ia anak di bata si tonggal anak di bata artina je ia me di bata nda labo teruh nia asa di bata lah tapi anak di bata artina ia di bata ada anak manusia artina kan manusia. Maka dia nak di bata artina ia me di bata. Isi di bata tandai Yesus gelap. Maka rusur kal si begima adikala toto ujam kak duyar lepu. Tebak ngekap duan nar lebuh ia Yesus ni nanta di batani. Rukur kita kari bagai ugangi si ban payonar toto ngasajangi si tandai si lebuk kita dah asajangi si tandai si lebuk kita perlu kali syukurkan maka dengan lebuk jelma kita manusia ni tangkap dulu jelma ni entah gelar nasi lebuk tah panggilan na si lebu. Rukur kita kari. Ugangi payona akur lebu mandi bata. Sinjadikan aku ndai. Gelar nangeku lebu entah di batani. Dok kita. Maka dengan lebu kaman sekala jelma. Nake ni ndok kami. Labu menjile sakal hubungan durasi. Ada mencili hubungan teras gua kak duninta. Nanti sianu ni tahu bagai. Bapak sianu ninta. Tapi sila mau gelar na. Enda merlebuh. Ya si payo. Maka banci kari syukurkan
mandi batandai pe bagenda merlebuk si payo. Si lebuh gelar nandai. Kap maka jadi manusia iya gelah mo banci si lebuh gelarna. Ulah kam salah mah. Di batan tandai gua, di bata si jadi manusia. Di batantai, di bata kalak Kristen enda, di bata si jadi manusia. Laya jadi batu galam, laya jadi batang kayu, tapi jadi manusia iya, ringan iya di tengah-tengah tani nada. Kare kok pasti pedua kini dahdu, engkai maka ia ringan di tengah-tengah ta, kai sura-surana. Banci kare syukurkan. Silah kakari, si begikan kakar kok pasti pedua kan. Sinta di batang kundai kepeken bagenda kak lanjutan na. Tapi si pertama enda lebih di batang kundai jadi manusia iya. Sebelum yang berenda jadi manusia, ia menjadikan krina sinasalit enda. Kenca jadi manusia dia iya, maya tangkap lusin jadikan krina sinasalit. Entah berubah. Kok lagu berubah? Adi marenda pe iya jadikan sah. Saja lah ngayar pula bagaimana lah jadi manusia. Tapi kencaya jadi manusia, rehia kudoni. Ugatin banan jadikan sinasalit pernah ngikat bisi begi. Adik wakap pustaka si badian tenda, jelas kal turikan naik. Aku yang maka menarik aku. Ban kerinana mulai dari penciptaan jelas ibas pustaka si badia. Bancing kari bandingkan duras kitab-kitab si depan, kitab sejarah, kitab kai kerinana. Lagu kokap dat cai. Enga kokap makana menarik membantah pustaka si badia enda. Ijadikan di bata doni enda pe jelas ikatakan nak. Maka sini ugakin di batan tandai. Oke? Sinin kejadian pasal sada. Si pertama nakal bas pustaka si badia enda. So pelenga di batandai jadi manusia. Oke? Ope denga bas pengogen tandai. Lit katakan agenda turi-turin kejadian sinasalit. Kai jenda katakan na mula-mulana ijadikan di bata langit resdoni. Maka pustakan tenda ngatakan ca si pertama kal jadikan di bata kai kapndo. Langit ras doni. Ya. Langit ras doni dah gua iya. Doni lume denga. Lali tempasna. Janari kan duba cisitea. Aku. Bicara lalit pustaka si badia enda. Janari nge bacita. Kokap payona. Desyoge pustaka si badia mah. Iya, jekar nindu di batan tandai kai katakan na jadi. Maka sinin kakir Tuhan Yesus kencaya jadi manusia payukin kai katakan na jadi. Adi payu berarti yang di batanda. Sinin jenda. Bukan ada jenda. Lawit simbelang ergalumbang itu tupi gelap mesangat. Janah kesah di bata kelaling-kelaling iba bolau engkau saisa. Nina di bata. Jadi ma di bata dengan banare. Lengaban na Yesus gelar naban lengai ya jadi manusia. Tapi dinin du karimas padan simbaru engko Yesus nina krinana ban na gelarna. Jadi kena lau jadi anggur. Bereman na jelma sinterem lebih 5.000 kala, lalu 2 ikan 5 roti. Erdalan ia iba bolau, kena reba jadi kena. Tandukang. Pegeluh na kala singgo mate, ngompat wari bas kebur na ayah harus batas terakhir. Bas berngisi pepagi.
kai katakan na jadi. Sinin jenda. Ayat 3 nina dibata, jadilah terang. Maka jadi meterang. Endam dibata. Maka si sembah kita kari labo kai katakan na jadi, labo dibata. Udan sekalian dan nina. Jadi pagi udan nina lakai udan dakam labo ramalan gelarna. Tapi di batandai gua. Jadi nina jadi. Gelahula kita kerisang si kujer leboh bagai maksudku. Sebab ia ngedibata. Jadilah terang, maka jadi meterang. Ida dibata maka terang dai, tuhu-tuhu mahuli. Jenari isirangken dibata terang ibas gelap nari. Terang igelarina suari, gelap igelarina berngi. Maka ben mewari, jenari siang, mewari si pemena. Jenari nina dibata, jadilah awang-awang. Guna nirangken lau ras lau si deban, ras njagaisa gelah ola ersada. Jadi mau bagi si perintahkan dibata bagi menjadi ijadikan dibata awang-awang. Guna nirangken lau si idas, ras lau si iteru. Setiap katakan dibata jadi kerinana. Endam dibatandai. Jadi banci keri-kurukur kita enda dibata si isembah kita ndai. Adila nga kita kujer sembah, gelah kujer kita karir sembah. Engko kak tujun tenda. Entah lenga kari dibata si payondai selamenda ingan terlebuh. Gelah kenca kita pulungenda kari kujemin kita lepuh. Jadi bata ningene masih tak ngerti na. Sada lebih ndak gua menjadikan kerina sinasa lid di bata. Maka kari si peduakan kai kata kena jadi. Si petulukan kari dahandu hot bah kari si peduakan. Banci kai dahandu ukakin di batandai kai banna. Kencaya jadi manusia kai banna. Sebelumnya jadi manusia kaibanna. Tapi kerinana alu perkatanna jadi kerinana. Maka dahandu kari sangalau jadi anggur di kutakana jemaah nakal pelang. Rahni naman serayan bas pestandai jaruk lawena isi kuember duena demi jenari bagikan man si mada kerja ndai nina bagikan na launda anggo salih jadi anggur. Arah kata emai jadikan dibata kerina sina salit. Kata ndai engko jadi manusia bukti kena maka ia menjadikan ia menjadikan anggur. Nyata ibas geluh Yesus ndai maka ia medibata. Jadilah terang nina jadi terang. Jadi cakrawala nina jadi cakrawala. Magula tendo mamang, engkai maka bagai ganjang na dunia dar selangit. Katakan na jenda, gela ular sada lau si teruh rasida atas nin. Jelas na pustaka si badia. Uga di batandaan jadikan sinasalit enda secara terperinci ikatakan nibas pustaka si badia. Engkai kapndu. Bansin jadikan candai nulis buku enda. Jelma ngisi nulissa tapi sin jadikan candai singata kenca. Lang enda mah tulisan Musa ngendari. Tapi di batandai ngeranaman Musa maka jelas kal itek Musa uga idoni enda ijadikan di bata. Ngotanda indo di bata si jadikan kita ndai. Yang tujun ta bicara buwe pe karya kong rana sada kal ngenca tujunku. Sada ngenca tujun kami reh kukutan tenda nuri kenca.
gelah si tandai min diba tandai, gelah kuje kitar sembah, gelah ulah salah ingan tersembah dai. Ya, sinenka ugani nandai. Ya, ayat 4. Ida dibata maka terang dai tuhu-tuhu mahuli. Jenari isirangken dibata terang ibas gelap nari. Terang igelari nasuari, gelap igelari na berngi. Maka bun mewari, jenari siang, mewari si pemena. Jenari na dibata, jadilah awang-awang guna nirangken lau, ras lau si deban, ras jagai segala olar sada. Jadi membagi si perintahkan dibata bagaimana jadikan dibata awang-awang guna nirangken lau si idas ras lau si iteruh. Ayat 8. Awang-awang dai igelari dibata langit, maka bun mewari jenari siangka, mewari si peduaken. Nina dibata resadalah kerina lau silit iteruh langit, ibas sada ingan gelah lit teridah tanah kerah, maka jadi membagi igelari dibata tanah si kerah ndai daratan, janah lau si inggor sadandai lawit. Idah dibata maka si jadi kenai tuhu-tuhu mahuli. Kenca bagi nina dibata, turahlah ibas tanah nari, kerina sinuan-sinuan, medukut-dukut ras si erbuah, kayu si erbuah silit sinuan na ibas buahna, maka jadi membagi turah meibas tanah nari, kerina erbagi sinuan-sinuan, janah idah dibata maka si jadi kenae tuhu-tuhu mahuli. Kerina naratur kalban dibatan jadi kensa. Maka dikoge enda si terakhir kal jadi kena keisekap ndu. Manusia engkai makalah manusia lebih jadi kena. Engkai kap ndu ya. Ise kita si pangral bacing melala si metek se tapi lah kok ita pangatakan jateku. Bukan itu? Gelalit kari si pan manusia. Ingat dah tading lagi orang dewe pan nau ke? Jakaria tading ada manusia lebih bang. Maka aku rukurak pentar kal di batena jadikan sinar salib. Maka jadikan sinar salib enda. Manusia bana pudi jadi gelanggo sikap siakapnya ni doni si ibahan nandai. Maka ulakam silap, ulakam salah. Perukuran di bata lalap ngukurkan manusia enda gelah sikap siakap ngeluh. Maka perlu kalau kita si tandai di batandai. Maka perlu kalau kita si tandai di bata enda. Ban si jadi kenandai iukurkan nalalap. Saja ban gondabuh kubas dosa. Lanai si tandai di batandai. Maka basok basi pedua akan kari. Idahandu uga ia menyelesaikan dosa. Di batan tandai, di bata si menyelesaikan dosa. Tapi enda lebih bagian si pemenenda enggo meteh hendu di batan tandai di bata sin jadikan sina salid. Ya, di bata sin jadikan sina salid alu katana kai kata kena jadi. Maka lebuh kam kariman di batandai Tuhan Yesus nindu asal ngerana iya jadi. Sekasa zaman genduarie. Ada bahasa keren na gua nina. Mujizat itu nyata nina mau bagi? Adalah nyata lo kok mujizat ti ku kaman mon. Mau bagi kinari? Liki mujizat lah nyata. Langi mujizat mau bagi? Tapi ban kuasa Tuhan Yesus ndai. Kuasa di batan tandai. Kai kata kena jadi. Di bata. Ngekap du di bata si sembahan du sulamenda.
Iya. Adik kami mesembah kami. Maka petandakan kami man bandu. Maka kami berlebuh. Oh Tuhan Yesus ning kami. Nggak salah kin. Adi bapa sini surga itu. Lah salah. Malah bo salah jelma ninta. Berlebuh kita. Oh nak ninta lah salah Tapi apa yang kan dupayon? Asangkan gelar na si lebuh. Oh jelma ninta palu Tapi apa bagian dalam kerjaan terukur, maka pustaka si badia enda jelas kal kata kena. Di bata kata ni nanda jenda kata enggo jadi manusia. Zana ia ringan i tengah ta. Enggo idah kami perbahanan na kuasana simbelinda. Arkiteken ia nak dibata si tonggal. Endai sisi ngata kenca, murid na sendiri ngata kenca Idah kami nina, rahasia kandu, idah na bereman na 5.000 jelma, lebih. Dilaki saja si dewasa, hitung 5.000 kala. Anak-anak lakira, pernanden pelakira. Apa kini suruhin pernanden pulung asa perbapaan? Jadi dia dibagi kandu, sangat sindai bicara seri, perbapan na saja 5.000, pernanden na lebih 5.000. Bagaimana menurut tafsir entah? Tambahkah anak-anak 3 kala ngekap ndusi manca, 2 ikan dai, 5 kalangan caroti, sisakah 12 sumpit. Ngatakan cahaya di bata. Tek ngekam. Malah nekam kari ragu. Tuhan Yesus engkau kutek kam ngedibata. Bicara engkau kam jadi manusia. Kam ngedibatandai. Kam ngembarenda sinjadikan sinasalit enda. Alu perkatandu. Gundari. Ngoku begi cerita nambarenda kam jadi manusia. Ban kam dibata. Singgit. Jadi manusia. Seri kam ras manusia. Gelah baci tanggung do. Dosa kami dai. Kari khotbah si pedoakan. Ya. Ngo dagila naik kam kari salah. Ngo tandai do dibatandai. Gelaulah naik kari bagi kita lebuh. Oh jelma ninta isilah ngaloi. Sadah ngekatana tena. Sadah ngekatana tena. Biasa deh pelang ngaloi kita mabage. Tapi ditebukkan do si bahan. Si lebuh gelarna. Kau kak laban silang spontan misnin na kita, loi na kita. Tapi kau ama kebaca si lebuh gelarna. Ya tentu mau pernah kita tertutur ras. Mau pernah kita si tandaan. Mau bagi ya? Gundari kusungkun kam. Ngome kam pernah tertutur ras di batandai. Uga perkade-kaden taras. Bagian da mekari siban ngukurisa galabaci kari muraja ni aku ku gereja nindo. La bagian ni agenda. La katakan na bagian bas pustaka si badia. Tapi si kata kena, si tandan minras dibatandai, gelah jelas perkade-kaden duras, gelah banci tanda indu, banci sikap hubungan duras, banci kamar lebuh. Banci kam ajarina, mae ngekap ndu surah-suran. Endam kari syukurkan kita. Jadi khotbah siarah lebenda, erlajar kal kita, ngukur kenca, maka sinjadikan kita ndai di sekolah minggu ndai anak-anak jenda katakan na gua ka Indonina bambuskan di batandai ke kesah kegeluhan kubas igungna maka yang ngeluh langgo pe bentuk nai basa butan ndai ngo bagi jelma banna tapi lengabo yang geluh maka bagin di bata bas geluh kuenda kai kap ndu embus kena kesah kegeluhan rahigung kundai. Maka aku gonggeluh. Tapi lanai ku tandai. Apa ikin dibata.
si mereken kegeluhan man bang kundai. Mekuakap maka si begi pustaka si badia sekalian ngerana. Ya, arahe di batandai ngerana man banta, petanda kena diri naman banta. Sinjadikan sina salit enda, sanga ia surga dengan barenda, lengai ia jadi manusia. Ia menjadikan sina salit enda. Kencai jadikan na doni enda, rehka ia kudoni. Tapi lanai si tandai. Katakan na jenda. Lanai si tandai. Adi syoge ker terteruhan yang tandai, enda nama ay 4 ja syoge, tapi di syoge ker terteruhan ku teroge endo kari rumah, katakan na je. Rehiandahi negeri na jine, tapi bangsa na la ngalo kenia. Main kan rumah kayu pakukun kala ia ku kayu persilang. Padahal di batandai. Engkak makana labo ya baci tading bas kuburan. Wari petelukan ke iya ibas si matenari. Ban iya di batandai. Ya. Ngomeda kita handui se di batandai. Aku lalak kusurusur. Gelah bas si bagian si pertama enda lagi akari, banci sada lagi sidat. Kutandai min di bata si mereken kegeluhun kuenda. Enggo jadi manusia iya, tapi ban enggo jadi manusia ka iya makalanai kita tek. Adi surga iya lalap lah si tandai. Tapi kan saya reh kudoni jadi manusia iya, tubuh kaya bas karang asuh-asuhan, rupana pelaka mejile. Ngokalan kita tu. Padahal situ huna gua. Ia si jadikan kita. Ia si mereken kesah kegeluhan tenda. Yesus gelarna. Canda bukun kundana. Sinin sekali dari bukun tanda mah. Arah teruh katakan na. Arah pengogen tenda. Mau gini aja. Iya, si megara ban najende dah tukang. Ibas bagin enda. Banci si eteh. Ise di batae. Si jadikan kerina sina salit. Mabagin enda basayat telundai. Syoli hikayat telunda. Manjar-anjar ni tandai mah. Arah katae. Ijadikan di bata kerina sina salit. Lalit sadapi ibas krina singgo jadi ijadikan la arah kata ngode si begi lagi andai krina kal sioge ibas kitab kejadian dai enggo sidah uga di batan jadikan sina salit enda. Jadilah terang nina jadi terang. Tatap nakasi nggo jadikan nandai mehulia kap. Maka jadilah cakrawala nina jadika cakrawala. Bagaimana kari selanjutnya jadilah lawit nina pulunglah laundai basa daingan gelalit tanah kerah nina malah tenu mamang nindu kenyataan napi payoka ya laundang gorsada krina lawit gelarna maka ngulit tanah kerah enda. Jadi tantang na berinda lalit tanah kerah lalit tanah kerah. Tapi dong naban di batandai kawag, bagai kepe kena ayat tama. Sitahe. Ban katakan na jenda. Jelas kal. Maka dina banci talang kari perukuran ta arah kitab kejadian enda saja pi banci nge kita te nandangi di batandai. Te kita pustaka si badia enda terangkan naje ban iya kin jadikan sa. Kainda katakan aja enda sida mah? Iya. Ia mesti ngerana ibas kitab kejadian pasal sada. Sioge kita ndai. Ise maksud naje Yesus. Saja barenda lengaya jadi manusia. I surga dengaya, lengaya bagi kita enda lengaya jadi manusia. Ia mesti jadikan kerina sina salit enda. Tapi guna petandakan di batandai ban gondabo kita kubas dosa lanai si tandai di bata guna petandakan di batandai rehia jadi manusia
Gelah baci si tandai ia, gelah banci ia ringan tengah-tengah ta, petanda kena dibatandai. Adina bas pengogen tandai ayat 14 dasi terakhir guanina. Anak en cidahkan lias ate, raskai si benar karena bapa maka dela tanda indu Tuhan Yesus. Labo baci tanda indu di batas si benar. Kolihie. Ya. Mailah duenda. Anak encidahkan lias ate, raskai si benar karena bapa maka de, bapa ni indulah tanda indu Yesus. Labo banci tekndu kebenaran di bata. Entah salah pikir khotbah ku bacikan si koreksi ma bage, tapi aku bage dah mepengangkanku. Labo ko kap salah hayate. Sak bage ni najena. Anak isi kena andai si jadi manusia andai. Ia mesin cidahkan lias ate, raskai si benar karena bapa maka melias di bata ni ingin pe lo banci si gejap adilakin si tanda Yesus. Sebab jekin cidahkan di bata lias atena bas diri Yesus nai. Janah Yesus sema si encidahkan kebenaran karena bapa. Maka dilakam rembak ras Tuhan Yesus, lakam si tandaan ras Tuhan Yesus, labo banci tanda indu di bata. Mawang-awang bagai maksudku. Maka di bata si lengkap si tandai bas diri Yesus Kristus dah. Bas bagi nenda litnge atendu nungkun. Entah kaya tendu si tambahkannya, kaya tendu si cakapkan bas bagin si pertama enda. So pelenga si bagikan si peduakan. Lit waktu entah 5 menit nari jam ku enda, jam siwah kurang 5 menit. Kaya kap dua tendu si cakapkan ngomedage jelas man badu. Aku yang ngecaukur kue. Ada yang golah jelas man bandu di batas yang jadikan kamdai. Enggo kampang ku jir sembaya. Ngodu ngutang ko teku. Saya ndak mau utang. Si keleng-kelengan ni dan inam kekelengan. Ya. Lang dicimpang aku berikan man bahandu, kekelengan ngai tapi labu kok kekelengan simbagasta. Adi teh ndung umpamana, teh ku galarindo bes kedia umpamana, entah pe mana ku galarindo, keleng atendu aku tapi labu kekelengan si tuhuna. Kekelengan si tuhu-tuhuna, si mereken kegeluhan si tuhu-tuhuna. Kari si bagi kita, selama kita dua berengi jenda. Tanda indungnya di bata, si mereken kegeluhan dundai. Gua ninta ya. Biasa kak doenda lebih si pemenenda dari hari kita. Gelas sekali, sambar kasih tikkel temana bicara jegi lalap. Gelasi pertama yang lebih tanda indu di batasin jadikan kamdai. Isi kinia si surga barenda iya jadikan sinasalit enda alukatana gundari enggo iya jadi manusia. Ringan di tengah-tengah ta. Maka enggo banci sidah perbahanan na. Iya medibatandai. Kai kata kena jadi. Sangaya i surga pekai kata kena jadi, sangaya i doni pekai kata kena jadi. Maka lah salah ia medibatandai Yesus gelarana. Artoto kita. Sekali nari ikatakan kami bujur. Adi banci ibrendo. Pengangkan man kami nandai di bata si tuhu-tuhu Ngoi bagi kami sekalenda. Gelar di bata kami dai eme Yesus. Sebab kami si jadi manusia. Naik kami surga. Jadi manusia kam. Kencadung dah hindu idoni. Mulihkan kakam ku surga. Janareh dengan kakam pagi sekali nari. Tuhan man bandu kami sembah. Mindo kami
katandu endan daime iarapkan kami gelah banci ipasupasundu, maka kerina kami si pulung enda tandai kami min dibata si mereken kegeluhan kami dai. Bujur Tuhan Yesus ibas gelarandu kami ertoto. Amin. Gosi begindai ise gelar di bata tandai ise dagenina gelar di batata. Oh Tuhan Yesus, ngopang kita tebe ngelebuh gelar Tuhan Yesus eme sinjadikan kerina sinasalid ibas doni eda. Ya. Si puji di bata nomor 2, anak Allah Yesus namanya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Kita sekali nari siolihi pujin tandai nomor 2 jaje sebegikan kata di bata si peduakan anak Allah Yesus namanya. Yesus bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Si begikan kata di Batak. Goseh kerida teh duh. Iya. Janah kita mansenek, janah minum,
Baci kangge teruskan hari ngurati karena kata dibata ibas khotbah si peduakan enda. Guna kata dibata ibas khotbah si peduakan mari ras kita totos kali nari. Dibata kami ndai enggo jadi manusia. Janah go banci idah kami kemuliaan du simbelin. Go kape banci itah kami ise gelar ndu. Makana adina ertoto kami erlebuh man bandu. Go banci tebek kami sebab go banci payo itandai kami Yesus gelar di bata kami ndai. Bujur katakan kami man bandu Tuhan Yesus. Adina banci lit berendu dengan gegeh man kami. Pulung ibas jambur endah. Gondai bagikan kami katandu. Iteruskan kami ka ate kami dengkehken karena perkataan du tole. Gelah lit lalap katandu ndai jadi iukurkan kami. Bujur Tuhan kami Yesus. Adilit katandu denga iukurkan kami. Banci melala kami rukur karena isekin di bata kami si tuhu-tuhu. Adina Yesus kari reh kudoni enda ijumpai indu kami maka nabanci tangkas itah kami maka kami dibata sinjadikan kerina sinasalit kami dibata sinjadikan geluh kami enda kentisik ate kami pe Tuhan Yesus ibagin kami tole perkataan du kam si masu-masu kami ibas gelaran du Tuhan Yesus kami ertoto amin. Sininka kertas ta bas bagin khotbah si peduakan adi ibas khotbah si pemenandai menggondai kita si tandaan ras di batandai ari menggo si eteh gelar di bata tandai iya isini nandai Tuhan Yesus jana sadandai si cocok kel kuakap syarat di bata man bangku tah PKP kari syarat di Bataman Bandu kai si ikata kena jadi iya ibas kata di bata bagin si peduakan enda adinanggo si eteh gelar di bata tandai Yesus ateta karir bagas namin si tandai biak di bata tandai kai si ilako kena kai tujunna nusur ia isurga nari itading kena kemulianna jadi manusia gelah nabanci si idah perbahanan di bata tandai iya makanya sinin ibas pustaka si badia erpalaskan Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 nggo isuratkan ibas kertas ta enda sueras pustaka si badia nge iya adina kurang galang akap ndu baci kangen indu ibas layar ta iogekan kami Markus 2 ayat 1-12 adina bas pustaka si badia lit judulna katakenna ipepalem Yesus sekala si pangpangan iya kogeken kenca lepas piga-piga wari mulihkan Yesus ku Kapernaum minter mbar berita maka ia i rumah maka enterem jelma rehen seh maka rumah dai enggo picet ilebe-lebe pintun penterem jelma sanga Yesus ngajar reh 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangan perbahan picet na rumah lanai lid dalan naruhkan si pangpangan eman Yesus maka italangi si 4 kala ndai tarum rumah ibabo ingan Yesus kenca talang itantanna kala si pangpangan ras tilamna ku teruh ngidah belinna kini teken kala enda nina Yesus man si pangpangan ndai o anakku dosandu enggo ialemi piga-piga guru agama si kundul ije nungkun ibas ukurna
engkai maka bagai kelpangna ia ngerana. Ia encikuraki di bata. Ise pelabo ngasup ngalami dosa seakatan di bata. Minter ieteh Jesus perukuran kala enda. Maka nina Jesus manbana. Engkai maka bagai perukuran du. Apa ikin sukahen ngatakan caman kalak si pangpangen enda dosandu enggo i alemi asangken kekeken angkat tilamdu erdalanlah kucidahken peman bandu makalit kuasa ibas anak manusia persuruhen di bata guna ngalemi dosa idoni enda maka nina Jesus man kalak si pangpangendai kukataken man bandu kekeken angkat tilamdu jenari mulihlah ku rumahdu sangasie minter ia keke ilebe-lebe jelma sinterem janah iangkatna tilamna jenari berkat ia mamangkel ate kalak ngidahsa maka ipujina di bata nina lenga pernah idah kami kejadin si bagenda iya. Ndai menggoka kita setehari maka di bata tandai enggo jadi manusia ibas wari Natal enggo si eteh di bata singgo jadi manusia ndai gelarna Yesus me bagekin iya tupu ngerana malaikat man Maria laba cila ipupus ndukari sekala anak dilaki bahandulah gelarna Yesus di batandai singgo jadi manusia adireh di bata isurga nari kudoni enda lid tujunna lid atena si ilako kena kai perbahanenna kai si ilako kena sinin kari ibas kata di bata enda enggondai rasi oge sidengkehken erpalasken Markus pasal 2 endandai adi judul nandai ipepalem Jesus sekala si pangpangan tapi ateta kari labo pangpangan nandai ngenca malem tapi pinakit simbelin nakel iba sekala si pinakit kulandai lebe si ipekena Tuhan Yesus iya sinin lebe menaken ayat sada kenca lepas piga-piga wari mulihken Jesus ku Kapernaum enda sada daerah sada kuta ia ibas daerah Galilea ijemo ibenaken Yesus lebih ngajar ibas daerah Galilea enda me sadang buktikan maka di bata tandai enggo jadi manusia enggo banci ia kukuta sadah enggo banci ka ia kukuta sadenda adi manusia enggo bacir dalan me bagai maka di bata tandai enggo jadi manusia enggo si idah kemulianna enggo idah kami nina Johannes ia mesaksina iya kenca lepas piga-piga wari mulihken Yesus ku Kapernaum minter mbar berita maka ia i rumah jadi ope dengan sadepe enggo ka ngepernah Yesus i Kapernaum iya enda ngepe alasan man kala enda makana kenca tekna berita Yesus enggo kamulihken ku Kapernaum enterem kala jumpai Yesus tading ibas sada rumah enggo picet rumah ndai jumpa atena ras Tuhan Yesus alasanna mabage engkai makana jumpa tena ku Tuhan Yesus bagi terem na jelma ndai sanga Yesus i Kapernaum sebelumna enda jelas kape isuratkan ibas Markus pasal sada Yesus ngajar i rumah pertoton ia ngajar alu kuasa Yesus ngajar labali ras pengajaran guru-guru agama jana ibas rumah pertoton daipe lid sekala jesi setanan i pelaus Tuhan Yesus setan ibas diri jelma si isiluki nandai isiluki setan dai lah saja engenca lid kala si pinakiten ipepalem Yesus pinakit kulana kala si gadamen pe malam ibahan Tuhan Yesus enda makrina alasan
Ietah kala endandai karena Yesus ras perbahanan na. Maka na begina berita mulihkan ka Yesus kukutana ku Kapernaum enda minter idahina Tuhan Yesus. Kita gakap ndu berkat kita ku gereja. Jumpa ate taras di batan daing go jelas katakan sitah gelarna Tuhan Yesus. Melit ngekap ndu surah-surah anta. Lid. Pasti lid surah-surah anta. Iya, kalau enandai pilih surah-surahna, sada lebih. Baci saja perban Yesus dakam adina reh yaku sadakuta ngajar ia. I ajar kena karena kata dibata. Maka kalak si merincuh jumpa ras Tuhan Yesus ndai, merincuh ia megikan pengajaran ibas Tuhan Yesus nari. Deba baci saja, sakit ia, sakit kulana. Sebab terkenaka maka nanggo pernah ipepalam Tuhan Yesus kalak si sakit. Maka beginaka berita Yesus ibas Kapernaum idahina. Maka nggo picet rumah dai. Ibas labah ibas pintun pe nggo picet. Enda me keadaan rumah ingan Yesus kesilang i Kapernaum enda. Seteruskan kain ini agenda. Ayat 2. Emakan terem jelma rehen seh maka rumah dai enggo picet. Alasan dai enggo siteh hari. I lebe-lebe pintun pe enterem jelma. Enda me keadaan rumah dai. Seh kel picetna. Lid surah-surahna jumpa ras Tuhan Yesus. Sanga Yesus ngajar. Reh 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangen. Me payu hari. Lid ka sekala 4 kala dilaki. Ibabana kade-kadena si sakit pangpangen laban cirdalan. Rehka atena jumpa ras Tuhan Yesus. Engko banci misetek surah-surahna reh ku Tuhan Yesus kai kap ndu. Gelah kari malam pinakit nandai. Gelah na banci kari iya erdalan. Surah-surah si 4 kala ndai ibabana kade-kadena jumpaku Tuhan Yesus. Perbakan picet na rumah lanai li dalan neruhken si pangpangan eman Yesus. Nggo picet na rumah ndai. Iya, bas pintun pe enggon terem jelma ibayangken du ya. Adina sekala kap ndu ilanja 4 kala ka ngelanjasa. Asange kap ndu belang na pintun, me mesra kap ndu. Iya, engkau pasti mesra, engkau metakat jumpa Tuhan Yesus. Tapi lah ngadi kala endandai ije. Ibuat na jalan keluar. Iya, kain ina perbahan picet na rumah. Lanali dalan neruhken si pangpangeneman Yesus. Maka italangi si 4 kala endai tarum rumah ibabo ingan Yesus. Kenca talang itantanna kalak si pangpangen rastilamna kuteruh. Laya mulih me lang me banci picet kel ya sekali nari ya. Enterem kel jelma pagi lah bage. Lit hambatan, lit tantangan ban enterem jelma surah-suranan dai jumpa ras Tuhan Yesus mbabak kade-kade nasi sakit inangkihna tarum rumah. Ibu kana atap rumah dai maka na manjar-anjar itantanna kade-kade nasi pangpangendai deherken Yesus Lit tangan tapi linda surah-surana jumpa ras Tuhan Yesus la yang ngadi. Maka cocok kangku agak bari adina kita pe lit surah-suranta megiken kata dibatan tapi jumpa ras Tuhan Yesus bacika ngelit tantangan. Pernah ngalami itu bagi? Iya. Adili tantangan kala endandai lah yang ngadi. Adi kita uga kah? Oke. Kala endandai ngadi. Maka kainina ayat 5. Ngidah belinna kini teken kala enda nina Yesus man si pangpangendai. Kai jesi idah Tuhan Yesus kini teken bancikin idah iman bancikin idah kini teken memang iya ngidah belinna kini teken kala enda
Nina Yesus siman pang pangendai, o anakku, dosandu enggo i alemi. Sada lebih jenda si ukurkan. Di bata tandai Tuhan Yesus, iidahna kini teken. Kini teken enda banci pe iidah arah perbahanan ta. Tek iya maka kubaba kari kade-kadeng kuenda jumpa ras Tuhan Yesus malam kari pinakit nandai. Tek simpat kalak ndai. Maka lit pe tantangan perbahanan nakai langa dia ibas perbahanan perban go tek iya. Langa dia bas hambatan dai perban tek iya jumpa kari ras Tuhan Yesus malam kade-kadeng kue. Si sakit ndai pe tek iya. Maka na etana ngoreh Tuhan Yesus kuku tanta. Maka na malam kari pinakit duena. Ibaba kami kam kuje. Eta nina. Emo iman. Makana kini tekenandai banci iidah. Arah uga usahana jumpa ras Tuhan Yesus. Rulih kala enda. Rulih. Kai ulihna. Belin ulihna. Kai kam du jenda ulihna. Ngidah belinna kini teken kala enda. Nina Yesus man sipang pangendai. O anakku, dosandu enggo i alemi. Surah-surah kala endandai jumpa ras Tuhan Yesus mbaba kade-kadena gelah malam pinakit kula. Tapi kai nina Tuhan Yesus dosandu enggo i alemi. Pas nge surah-surah nenda. Ninta dai merulih me. Iya. Ietah Yesus. Yesus i angkana. Banci saja sirek endandai si sakit endandai kita dosana. Makana ipekenalah lebih dosana. Iya. Dosana kak mdukari lenga pekena. Nggo banciar dalan. Gua kak mdukari ulihna ya. Ngor sikap na kelkap narban dosa. Tadi gel-gel rumah naringan caya. Elanai banci tah gage dosana bage. Tapi nggo bancir dalan dosana lenga ipekena. Lenga i alemi. Ngor sikap na kapna terbahan dosa. Tapi nina Tuhan Yesus. Oh anakku, ngidah kini tekendu, dosandu enggo i alemi. Bacika si buat sada bagian da meglang ta terantusi kita kare. Kita ini perjuma megatikan kita kena duri hari. Adi kena duri kap du kita. Mesi siwut ngekap dulu be durindai makana si tambari lukana. Si siwut luk be. Encendarat durindai maka si tambari lukana. Melabu kap nduba saja pediat durindai ence ponongken mas tambari ladak nari lukana dengut-dengut ngakari lalap. Maka dibata tandai pinakit kulanta lama salah lebih. Si penting pinakit pertendin tandai lebih ipekenana. Ege kusungkun kita. Kita sirah enda jumpa tetars Tuhan Yesus ngaku kita enda galak sakit. Iya. Maka baci kita ndai pulungi jenda, ya kulanta lebih labo sakit deh. Tapi baci saja. Lenga i alemi di batandai Tuhan Yesus ndai dosanta. Maka sinin kali selanjutnya uga perbahanan di batandai. Lid icidah kena. Dosa lebih ipekenana sebab banci saja si sakit endandai, si pangpangan endandai, ia sakit erkiteken dosa. Iya. Ayat 6. Piga-piga guru agama si kundul ije nungkun ibas ukurna. Kepeken sir kendai sir banca picet rumah ingan Yesus tading dai lit kangeje guru-guru agama kalak Yahudi. Lit kangeje kalak Parisi. Guru-guru agama ia ngajar rusur bas rumah pertoton. Karena undang-undang agama kalak Yahudi ia si ngajar kenca. Kalak Parisi ia me ahli-ahli Taurat. Ipelajarina karena kitab-kitab nabi-nabi ras itehna kape kebenaranna. Tapi kainina piga-piga guru agama si kundul ije nungkun ibas ukurna. Engkai maka bagai kelpangna ia ngerana. Isikap ndu katakan sapang bagai ngerana. Tuhan Yesus ndai. Gua kini ner Tuhan Yesus.
Oh anakku, dosandu enggo ialemi. Maka nungkun ibas ukur guru agama dai, engkai maka bagai kelpangna yang rana. Ia enci kuraki di bata. Tekna di bata. Iya. Ise pelabo ngasuk ngalemi dosa sakatan di bata. Jelas itekna. Sebab ia guru agama kalak Yahudi. Ia tekna di bata ngencabaci ngalami dosa. Tapi la itandai na singerana ilebe-lebe na sisangana pedempak ras ia ije ema di bata. Iya. Makana nungkun ibas ukurna engkai maka bagi kelpangna yang rana ia enci kuraki di bata ise pelabo ngasuk ngalami dosa sakatan di bata. Si teruskan lebih ayat walo. Minter itah Yesus perukuran kala enda. Itah Yesus perukuran kala guru agama si nungkun ibas ukur nandai. Iya. Maka kita pepulung ibas jambur enda di batanta. Si genduari ngo karingan i surga. Tuhan Yesus ndai ietehna kupusuh ta enda. Ietehna nge kita apai kita si perluman pekenan. Pinakit dosan tandai nge, entah pinakit kula, entah ugabas pusuh tae, tangkas ieteh Yesus, lape si turikan, lape si belaskan. Litkap kata di batana, bas Yohanes 2, ayat 24, ras 25. Kokeknya, Yohanes 2, ayat 24, ras 25. Baca tampilkan bas layar tabang. Iya. Kainina, tapi Yesus latek nang dangi kalae. Sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Kerina manusia tangkas itandai Yesus. Labo perlu kalak nuriken karena manusia man Yesus. Sebab ieteh Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia. Yesus enda di bata. Makana tangkas ngeietehna perukuran guru agama dai si jungut-jungut ibas ukurna. Yesus di bata. Tangkas ngeitehna kubas pusuhta kundul kita ibas jambur kutanta enda megiken katana. Apai kita merincuh, apai si jungut-jungut ras debanna. Tangkas kerina ibas di bata. Tangkas ibas Yesus. Endang bukti kenca maka Yesus di bata. Tapi guru-guru agama dai. Tapi kalak si rajin tapi si ngajar ibas rumah pertoton dai. Kalak si rusur kel iya niksiki karena kitab-kitab Nabi enda kalak parisindai. La jelas la teh la ietehna la itandaina Tuhan Yesus di bata. Makana jungut-jungut ibas ukurna engkai maka pangkelian cikuraki di bata. Lakin di bata ngenca ngasuk ngalami dosa. Ieteh nakal nge di bata ngenca baci ngalami dosa. Tapi lah itandaina Tuhan Yesus di bata. Minter itu Yesus perukuran kala enda. Maka nina Yesus manbana. Engkai maka bagai perukuran du. Apa ikin sukahan ngatakan caman kala si pangpangan enda. Dosandu enggo ialemi asangken. Kekeken angkat tilamdu. Erdalanlah. Ilanai jawab kalau ndai bage. Sebab bas ia pai pelabo murah enda. Dosa pelabo teralmina. Dia guru agama kalak Yahudi iya. Lid kalak sakit ije. Labo ngasuk dia pepalemsa. Alu perkataan saja. Langadina sakit kita dah kamlit gunar ke rumah sakit baci kang malam. Tapi di Tuhan Yesus alu perkataan saja. Kai si kata kena jadi sidah dia kari. Apa ikin sukahan ngatakan caman kalak si pangpangan enda. Dosandu enggo ialemi asangken. Kekeken angkat tilamdu erdalanlah. Bas di bata tandai. Bas Tuhan Yesus ndai.
apa pe banci jadi. Dosa pe banci ya lemina, pinakit kula pe banci ipekenana. Iya. Ayat 10, kucidahkan pe man bandu. Iya, icidahkan Tuhan Yesus man kala endandai. Man banta pe icidahkan nakari. Gelah na banci adi icidahkan dakam gelah tangkas itehe. Gelah tangkas si idah. Gel banci lah si idah. Maka icidahkan Tuhan Yesus. Kainina kucidahkan pe man bandu. Maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata guna ngalami dosa idoni enda. Kainina ibas ayat enda sulihi kucidahkan pe man bandu. Man banta pe kate gundari. Kucidahkan pe man bandu. Maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata guna ngalami dosa idoni enda. Adi khotbah si pemenandai di batata enggo jadi manusia enggo si eteh gelarna Yesus. Adi khotbah si pemenandai syarat di batandai enggo baci ersada arihta makana kai si ikata kena jadi terang nina jadi. Enggo si tandai gelar enggo si teh gelarna. Maka gundari enggo kasih eteh di batandai enggo jadi manusia nusur ia ku tengah-tengah ta lid atena si ilako kena lid perbahanenna kai nina sulih di bas ayat 10 kucidahkan peman bandu maka lid kuasa ibas anak manusia maksudnya ijenda Yesus. Kucidahkan peman bandu maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata guna ngalemi dosa idoni enda. Nggak jelas man bantah selama enda sedekah enda karena bagin ayat ibas bagin 10 enda. Maka dosa kepeken i alami di bata idoni enda. Idoni. Ela bogi pagi kenca kita mati. Adilit keluarga ta ngoloben mate. Baca ngikam di situ to kan makan alami di bata dosa na dinggo ya mate. Hang. Enda maate di bata icidah kena man kala enda. Enda kangepe ate di bata icidah kena man banta. Gelas selama enda lenga tangkas man banta icidah kena gundari tangkas man banta kepeken di bata Tuhan Yesus daenggo jadi manusia reh ia kudoni enda sada sura-surana ngalemi dosa idoni enda. Tuhan Yesus pe ia isalipkan bas doni enda. Idoni enda kange idungina dosanta. Elit dengar kesempatan hari adi nanggeluh dengar kita bas doni me basi dengar lit kesempatan i alami di batandai dosanta. Ege aku sungkun ka kita ngaku nge kita nek kelak perdosa. Ngaku ri ngaku kam rasla ngaku pustaka ngatakan cabas Roma 3:23 kerina manusia enggo berdosa. Maka kerina perlu pengalami dosa. Si lenga tangkas man banta si akap rusur dosan tandai entah pe surgandai banci si bat arah gegehtan tapi arah perbahanan tamahuli. Labo kita nelat-nelat ku gereja ersembah ni taman di bata. Si inget kange persembahan ta persepuluhan ta. Si pala-palai kange erbahan mahuli. Sadakal surah-surah taninta maka ertimbang kari di batandai karena biak kuras perbahanan ku berena pagi aku kegeluhan sira selalap labage nina kata di bata enda maateta ate di bata ate Tuhan Yesus icidahkan naman banta kucidahkan peman bandu maka lid kuasa ibas anak di bata Tuhan Yesus ngalami dosa idoni enda. Bas di bata tandai Tuhan Yesus ngenca dosanta banci i alami. Teruskan ayat 10 sada kukatakan man bandu kekeken angkat tilamdu jenari mulihlah ku rumahdu. Ndai kala ndami jungut-jungut. Engkai kelemakan apang ian cikuraki di bata bagah kel yang rana.
Baci saja ri. Dosa andu nggo i alemi ningen. La idah bage, banci la idah jelma sinterem. Tapi itambahi Tuhan Yesus pembuktinna enda ngata kenca makana aku medibata si banci ngalemi dosandu kai si kata kena jadi ngerana Tuhan Yesus man si pinaki tendai man si pang-pangendai o anakku kekeken angkat tilam du mage dinari mulihlah ke rumah ndu malam ya malam dosa kula malam. Si penting nandai pe enggo ipekena Tuhan Yesus. Dosa pertendi nandai pe enggo i alemi di bata. Ayat 12. Sanga sie minter ia keke ilebe-lebe jelma si enterem. Mintrari enda mau dibatandai. Ngerana ia jadi. Ugayan jadi kendoni enda ndai ibas khotbah si pemena. Jadi terang nina jadi. Engkau kape dibatandai jadi manusia. Icidah kena diri nandai ras kemulianna. Oh anakku kekeken angkat tilam dunina. Jadikah minter malam kalak si pinaki tendai. Sanga si minter ia keke. I lebe jelma si enterem. Jana i angkatna tilamna. Jenari berkat iya. Mamang kelate kalak ngidahsa. Maka ipujina di batanina. Lenga pernah idah kami kejadin bagenda. Kejadin si bagenda icidahkan Tuhan Yesus ku tengah-tengahna gelah banci kala endandai pe tek maka Tuhan Yesus dibata. Iya. Ya maka solih hari dibata tandai enggo jadi manusia. Enggo si etah gelarna kusungkun kakam sekali ise gelar di bata tandai Tuhan Yesus adina erlebuh kaman di batandai mepayon ngaakap ndu tebe kita erlebuh man bana Tuhan Yesus nin tadir toto kita lang di bata ningen bagi katandai labo salah di bata sini surga ningen labo salah tapi mepayon kasih bagi katandai ngusingat kenari adi tebe oh Tuhan Yesus adi enggom kap ndu di batandai enggo jadi manusia i petanda kena dirina enggo kalit gelarna enggo banci kita tebek erlebuh ku iya Tuhan Yesus gelarna bas bagin kata di bata si pedua endandai enggo kape lebih jelas si eteh lag terjenggelarna nganca si eteh biak di bata tandai pe si eteh biak di bata tandai mengalami dosa iya ibas khotbah si petelukan berngisi pepagi kita mebas kutata enda dua berngi kari kita ri makanar kakam pagi bas khotbah si petelukan ka pagi kai kasih idah si ibakan di bata tandai Tuhan Yesus uga kuasana sidah ka pagi berngi enda lebe ibas khotbah si pedua kenenda gelar ngo kabanci si eteh gelar di bata tandai ngo kasih eteh kai tujuh narah kudoni enda uga biakna sebab nina pe bas Yesaya 43 ayat 25 biak kukin ngalami dosa biak di bata tandai kin ngalami dosa sinin kertas ta ninka ia warna megara arah teruh lit je tulisenna labo gedang-gedang sakel lagi akari melala luah tamulih sada lagi ya gelahna si penting dai kari si baba gelah syukurkan ya karena kata di batenda kainina ibas bagin enda ibas bagin kata di batandai maksudna ibas bagin enda sieteh maka di bata Yesus si ngalemi dosa labo nariatan perbahanan tamelang lang laboatan kini ulinta tapi makana teta i alami dosanta nggo jelas nda ibas bagin kata dibata si bagikan kita ras-ras enda ibas bagin enda sieteh maka Tuhan Yesus si ngalami dosa iya adi atendu i alami dosa andu reklah kamku si banci ngalami dosa
adi nukur uwis atendu. Olah dah Hindu kalak perbinaga ikan. Lah kari banci dan ndu wis ndai. Nggo jelas bas kita me Tuhan Yesus sing ngalami dosa. Adi bagi ku jakap ndu kita re ku Tuhan Yesus. Iya. Ras kuakap kita ngogesa Markus 2 ayat 10 endandai. Ras kita. Iya. Syogeken ras kita sada dua ya. Kucidahkan peman bandu. Maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata guna ngalami dosa idoni enda. Ngasaji saja gelebih sekali nari. Sada dua ya. Kucidahkan peman bandu. Maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata guna ngalami dosa idoni enda. Sada nari bas kertas tabagin si megara. Ras kita ngogesa. Sada dua ya. Ibas bagin enda. Si eteh maka dibata Yesus singalemi dosa. Ertoto kita. Tuhan Yesus dibata kami. Kami enda ngaku. Makana kami manusia si tepandu ndube mehuli ngondabuh kubas dosa. Perbahan teken kami kata si iblis asangken kata si enggo pernah ibegi kami. Ngaku kami Tuhan Yesus. Kami enda perlu ipekena. Perban geluh kami ndai enggo ibas dosa. Makana ibas berni enda ngobanci meriah akap kami. Pinakit pertendin kami ndai dosa kami ndai. Ngolit kepeken penawarna. Lit kepeken tambarna. Medibata singgoreh ku tengah-tengah doni enda. Yesus gelarndu kamreh guna ngalemi dosa kami. Bujur katakan kami Tuhan Yesus. Ngoteh kami perkatandu. Maka tupung lid denga kegeluhan kami ibas doni enda. Ije kepeken kam erkuasa ngalemi dosa kami. Ngocidah kenduman kami. Maka Tuhan Yesus ngencabanci si ngalemi dosa. Tangkas ngobanci teh kami Tuhan Yesus. Labo banci gegehi kami. Labanci arah perbahanan kami. Labanci arah kiniulin kami. Tapi Tuhan Yesus ndai ngencabanci ngalemi dosa kami. Bujur Tuhan kami Yesus. Enda mepertoton kami. Amin. Iya. Bas berngi enda. Ngodung kebak tinta. Pagi jumpa dengan kak kita. Iya.